Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 21st April 2023. So let's start. Question is, for how many hours would the ceasefire announced by the RSF in Sudan on April 21, 2023 be observed? आपको पता होगा कि 15 अप्रैल 2021 को सूडान के पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसको आरएसएफ के नाम से जाना जाता है, आरएसएफ का मतलब है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इन्होंने कू क्लेम किया है और तब से इनके आर्मी और आरएसएफ के दरमियान बहुत ही टेंस सिचुएशन है। इस सिचुएशन में अभी तक 400 के करीब लोग मर चुके हैं और 1000 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। तो ईद की वजह से 21 अप्रैल 2023 को आरएसएफ ने सीज़ फायर अनाउंस किया है। सीज़ फायर कितने अरसे के लिए है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 72 आवर्स। 72 आवर्स यानी 3 दिन के लिए इन्होंने सीज़ फायर अनाउंस किया है। वैसे कहने को उन्होंने सीज़ फायर अनाउंस किया है, लेकिन अभी भी सिचुएशन टेंस है और फायरिंग वगैरह हो रही है। नेक्स्ट इज, which country has been announced by NATO Secretary General Jens Stoltenberg on April 21, 2023 to eventually join the military alliance? 21 अप्रैल 2023 को नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने किस मुल्क के बारे में ये अनाउंसमेंट की है कि वो इवेंचुअली नेटो को ज्वाइन करेगी? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज यूक्रेन। वैसे स्टोल्टनबर्ग ने इस वक्त डेट नहीं दिया है कि किस डेट को यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करेगी, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ ये अनाउंसमेंट सामने आई है। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द इंडियन कोर्ट ऑन अप्रैल 20, 2023 रिगार्डिंग द मर्डर ऑफ 11 मुस्लिम्स ड्यूरिंग कम्यूनल राइट्स इन गुजरात इन 2002? 28 फरवरी 2002 को इंडिया के रियासत गुजरात में कम्यूनल राइट्स शुरू हुए थे, जिनकी वजह से 11 मुसलमानों की मौत हुई थी। तो इनकी मौत के लिए 86 हिंदुओं को एक्यूज़ किया गया था कि ये ज़िम्मेदार है इन 11 मुसलमानों की मौत के लिए। तो इन पे केस चल रहा था इंडियन कोर्ट में। रिसेंटली 20 अप्रैल 2023 को इंडियन कोर्ट ने इनके बारे में वर्डिक्ट दिया है। तो ये वर्डिक्ट किया है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज द एक्यूज्ड वर एक्वेटेड। टोटल एक्यूज़ जो थे वो 86 थे, लेकिन ट्रायल के दौरान 17 लोगों की मौत हुई। अभी सिर्फ जो है 69 यानी 69 रह गए थे और इन सारों को इंडियन कोर्ट ने बरी किया है। नेक्स्ट इज, इन विच कंट्री डिड इजरायली फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन ओपन द कंट्रीज परमानेंट एम्बेसी ऑन अप्रैल 20, 2023? 20 अप्रैल 2023 को इसराइल के वज़ीर ख़ारिजा एली कोहन ने किस मुल्क में इसराइल की परमानेंट एम्बेसी की इफ्तिताह की है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज तुर्कमानिस्तान। तुर्कमानिस्तान का कैपिटल है अशगाबत। अशगाबत में इजरायली परमानेंट एम्बेसी खोल दी गई है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो ट्रेडिशनल राइवल्स है इसराइल और ईरान, तो ईरान का बॉर्डर इस एम्बेसी से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पे है। और ये जो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर गया है, ये 1994 के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि इस लेवल का टॉप डिप्लोमेट तुर्कमानिस्तान गया है और फिर वहाँ पर एम्बेसी की इफ्तिताह भी किया है। नेक्स्ट इज़, in which region did unidentified men open fire at an Indian Army vehicle on April 20, 2023, resulting in the death of at least 5 soldiers? 20 अप्रैल 2023 को कुछ नामालूम लोगों ने एक इंडियन आर्मी व्हीकल पे फायर खोल दी, जिसकी वजह से कम इंडिया के 5 सोल्जर्स की मौत हुई है। तो ये कहाँ पे ये वाक़या पेश आया है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ इंडियन कश्मीर। नेक्स्ट इज़, what action did Twitter take on April 20, 2023 regarding the blue ticks that were previously used to signify a verified account? आपको पता होगा कि ट्विटर का ब्लू टिक पहले सिर्फ उस बंदे को मिलता था जिनका अकाउंट वेरीफाइड होता था, जिस तरह के सेलिब्रिटीज़ हो गए या पॉलिटिशियंस हो गए, इस तरह के लोग। लेकिन जब से इलान मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया है, तो उसने ये पॉलिसी चेंज की है और उसने कहा है कि सिर्फ उस बंदे को ब्लू टिक मिलेगा जो $8 पे करेगा इसके लिए। उसने डेडलाइन रखी थी 20 अप्रैल को, जिनके साथ पहले से ब्लू टिक है, अगर इन्होंने $8 पे नहीं किए तो इनसे ये ब्लू टिक जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो 20 अप्रैल को अब ट्विटर ने कौन सा एक्शन लिया है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ट्विटर बिगेन द मास रिमूवल ऑफ ब्लू टिक्स फ्रॉम यूज़र्स। अब जिन यूज़र्स के साथ ये लिगेसी ब्लू टिक था और उन्होंने पेमेंट नहीं की है, तो उनसे ट्विटर ने ये ब्लू टिक रिमूव करना शुरू किया है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट देखे, विराट कोहली का देखे, इमरान खान का देखे, जस्टिन बीबर का देखे आज के दिन, तो उन सारों से ब्लू टिक जो है वो रिमूव हो गया है। द रीज़न बीइंग कि उन्होंने $8 की पेमेंट नहीं की है। नेक्स्ट इज, विच कंट्री रिलीज द फर्स्ट फीचर फिल्म शॉट इन स्पेस ऑन अप्रैल 20, 2023? 20 अप्रैल 2023 को किस मुल्क ने ऐसी फिल्म रिलीज़ की है जिसकी शूटिंग स्पेस में हुई है?
اور یہ دنیا کی پہلی فلم ہے جس کی شوٹنگ اسپیس میں ہوئی ہے. سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از رشیا. نیکسٹ از ہو ریزائنڈ فرام گورنمنٹ آن اپریل 21, 2023. 21 اپریل 2023 کو کس بندے نے گورنمنٹ سے استعفیٰ دیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از برٹش ڈپٹی پرائم منسٹر. نیکسٹ از انڈر وچ کلاس آف دی کنسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان واز دا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 deemed to have been assented by the President on April 21, 2023. 21 اپریل 2023 کو پاکستان کے آئین کے کس کلاس کے مطابق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 لا بن گئی ہے؟ حالانکہ پریزیڈنٹ نے اپنا ایسنٹ نہیں دیا ہے، انہوں نے واپس بھیجا ہے، لیکن پھر بھی یہ لا بن گئی ہے. Now it is deemed to have been assented by the President. So the correct option here is Clause 2 of the Article 75. یہاں پر آپ کلاس 2 آف آرٹیکل 75 کا ٹیکسٹ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ بل پاس کس طرح ہوا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 پہلے نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا، پھر 30 مارچ 2023 کو یہ پاس ہوا سینٹ سے، اور اس کے بعد بھجوایا گیا پریزیڈنٹ عارف الوی کے پاس اس کی ایسنٹ کے لیے، لیکن اس نے اس کو واپس بھیجوا دیا. واپس بھیجوانے پہ جوائنٹ سیشن بلایا گیا. جوائنٹ سیشن کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے ایک سیشن میں بیٹھ جاتے. جوائنٹ سیشن میں اس کو پھر سے پاس کر کے اس کو بھیجوا دیا پریزیڈنٹ عارف الوی کے پاس. حالانکہ پریزیڈنٹ عارف الوی نے کل پرسوں اس کو واپس بھیجوا دیا تھا پارلیمنٹ کے پاس، لیکن اس کے باوجود یہ لا بن گئی ہے. تو یہ لا کیسے بن گئی ہے؟ اس کے لیے آپ کو یہ ٹیکسٹ پڑھنا ہوگا کلاس 2 آف آرٹیکل 75 کا. یہ ٹیکسٹ یہ کہتی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ جو ہے یہ ایک بل کو واپس بھیج دیتا ہے تو مجلسی شورا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا جو کنسٹیٹیوشن ہے اس میں پارلیمنٹ کو کہتے ہیں، تو پارلیمنٹ ایک جوائنٹ سیشن بلائے گی. جوائنٹ سیشن میں اگر میجارٹی پھر سے ووٹ دیتی ہے اس بل کے حق میں تو یہ بل پھر سے پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا. اب پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ پہلے ہی دن اس بل کو ایسنٹ دے یا دوسرے دن ایسنٹ دے، مطلب 10 دن سے پہلے اگر ایسنٹ دے تو یہ اسی وقت لا بن جائے گی. ادروائز اگر وہ ایسنٹ نہیں دیتا تو 10 دن تک اس کا انتظار کیا جائے گا. 10 دن کے اندر اگر وہ ایسنٹ نہیں دیتا تو یہ خود بخود لا بن جائے گی. اسی بیچ پریزیڈنٹ اگر واپس بھی بھیج دیتا ہے تو پھر بھی 10 دن کے بعد یہ لا بن جائے گی. حالانکہ پریزیڈنٹ نے کل پرسوں اس بل کو واپس پارلیمنٹ بھیجا تھا، لیکن اس کے باوجود جب 10 دن پورے ہو گئے تو دوبارہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ پھر سے وہ اس بل کو ریجیکٹ کرے اور یہ بل خود بخود لا بن جاتی ہے، کیونکہ یہ جوائنٹ سیشن سے پاس ہوا ہے. اور اسی طرح سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 جو ہے یہ لا بن گئی ہے. Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.